şehrimizde açlığa mahkum edecek. Kuşatmaya hazırlanıyor. Burnumuzun dibine gelmiş, hisar yapıyor. Kardeşlerime haber verin. Ordularını toplayıp buraya gelsinler. Çalışıyor. Saat itu pula Kaisar Konstantin XI dengan segera mengirimkan surat kepada aliansinya, terlebih kepada Raja Paus, untuk menanggapi apa yang telah dilakukan Sultan Mehmed. Dia juga meminta kesatria Romawi Julius untuk bersedia datang ke Konstantinopel, membawa pasukannya serta membantu pertahanan mereka. Mereka berencana membentuk tentara yang tangguh untuk menakuti dan mengurungkan niat Sultan Mehmed. Namun ketika itu Sultan Mehmed tahu bahwa aliansi mereka sedang dalam masalah. Kondisi Perancis dan Inggris saling berperang, sedangkan Jerman sedang menghadapi konflik internal, hingga kecil kemungkinan untuk mereka bisa membantu Konstantinopel. Kondisi mereka sangat tertekan, dan tak ada pilihan lain kecuali penggabungan gereja agama Ortodok terhadap Katolik. Walaupun semua rakyat Konstantinopel yang beragama Kristen Ortodoks saat itu sangat keberatan dan kecewa atas keputusan kaisarnya yang menjual agama demi ambisinya. Geçmişte bize yaptıklarını unuttunuz mu? Her halükarda Konstantin'e bir haberci yok. İmanımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Deccale karşı tek yumruk olmamızın zamanı geldi. Dinimizi papanın emrine teslim etmeyeceğiz. Selain itu, Kaisar Konstantin memerintahkan Adipati Notaras untuk menyuruh Urban membuatkannya meriam besar demi pertahanan. Namun Urban menolak dan dia diancam untuk dibunuh. Walaupun saat misi pembunuhan ilmuwan itu mereka berhasil diselamatkan oleh Hasan. Hadi kızım acele et. Çekilin pislik çek! Dan sebagai tanda jasa Urban dan anaknya Era berpaling mendukung pasukan Utsmaniyah dan bersedia memenuhi permintaan Sultan Mehmed untuk membuat meriam raksasa yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Konstantiniye'nin surlarını yerle bir edecek. Dilediğiniz büyüklükte topu dökebiliriz. Tarihin bir daha göremeyeceği büyüklükte bir top dökmeni istiyorum. Seni ve yardımcını aramızda görmekten memnun oldum. Sağ olun efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sultan Mehmed terus mengupayakan persiapan perangnya. Beliau menyuruh Hasan untuk terus mengawal pembuatan meriam raksasa oleh ilmuwan itu. Hingga akhirnya saat itu Hasan dan Era terlibat percintaan secara diam-diam. Muzaffer eyle! Setelah semua perlengkapan sudah siap dengan cerdiknya, Sultan Mehmed segera mengatur strategi perang termasuk dengan mengirimkan hadiah kepada Kaisar Hungaria dan kerajaan Kristen yang berdekatan dengan Konstantinopel. Demi perjanjian damai dengan tujuan supaya tidak ikut campur dan berpotensi untuk bisa bersekutu dengan Konstantinopel. Türkler bir mucize yaratmış. Onlar istiyor diye duracak değiliz ya. Bakın, durmamız için flama sallıyorlar. Sedangkan di pihak lain, Kaisar Konstantin memasang rantai besi raksasa di bagian selatan Golden Horn yang merupakan tembok terlemahnya karena benteng itu hanya memakai tembok satu lapis sehingga tidak memungkinkan kapal-kapal untuk melintas dan menyerang tembok. Sevgili Giovanni Longo di Giustiniani. Papa Hazretlerine minnettarım. Sebelum berangkat ke medan perang, Mehmed menulis surat dan meminta restu pada istri dan anaknya demi impian dan janji meneruskan cita-cita leluhurnya. Di sini kita akan merasakan adegan yang sangat haru saat pertama kalinya Sultan Mehmed memanggil anaknya Bayazid untuk memeluknya. Karena selama ini kejadian itu merupakan hal yang dilarang Sultan Mehmed. Teringat akan masa kecilnya yang dikucilkan oleh mendiang ayahnya sendiri, dan itu membuatnya sakit hati. Buraya gel. Gel oğlum.
Bunu sana yazdım. Dan rencana invasi pun telah matang. Meriam-meriam raksasa itu dibawa ke medan pertempuran dengan menggunakan tenaga lembu dan manusia. Pengapungan pertama yang dilakukan oleh Sultan Mehmet yaitu pada hari Jumat 6 April 1453 Masehi dengan membawa 250.000 prajurit. Dişlerini gırtlağımıza geçirmek, himayesindeki sınırlarımızı, yüreği iman dolu halkım, Tanrı bizimledir. Pigi kapısı sende Nikola Mozanigo. Kreska kapısı. Kur Sarayı'ndan Eğri Kapı'ya doğru konuşlandı. Emredersiniz sultanım. Komutan Kontarini. Birliklerine burada olacaksın. Süleyman Paşa, donanmamızın Haliç'e girmesi şart. Bulgarya kapısı. Yarmanyolu John. Emredersiniz. Sen Galata sırtlarını tutacaksın. Emredersiniz sultanım. Şövalye Justinian. Emredin efendim. Hasan, sen usta askerlerimin başında olacaksın. O kapıdan tek bir Türk'ün geçmesine izin vermeyeceğim. Sebelum melakukan penyerangan, Sultan Mehmet memberikan pilihan kepada Kaisar Konstantin XI antara menyerahkan kota Konstantinopel dengan jalan damai atau dengan cara berperang dengan bertumpah darah.